मशक नंबर 5.3 का सवाल नंबर 4। अगर एक शख्स की बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये, किराया मकान अलाउंस 3500 रुपये, महंगाई अलाउंस 3,000 रुपये, कन्वीनियंस अलाउंस 1500 रुपये और मेडिकल अलाउंस 500 रुपये हो तो उसकी मजमूई माहाना तनख्वाह क्या होगी। एक शख्स की बताई गई है, तनख्वाह बताई गई है और उसके मुख्तलिफ अलाउंस बताए गए हैं और उसके बाद ये कहा गया है, इसके पूछा यह गया है कि उसको एक माह के बाद कुल कितनी तनख्वाह मिलेगी अगर उसकी बुनियादी तनख्वाह में ये सारे अलाउंस जमा कर लिए जाएं। तो जैसा कि सबसे पहले बताई गई है, उसकी बुनियादी तनख्वाह है, इनके बेसिक पे उसकी 18,000 रुपये है। बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये। उसके बाद किराया मकान अलाउंस में, चलिए यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। किराया मकान अलाउंस ये है 3,500 रुपये। और उसके बाद महंगाई अलाउंस, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, लिखने के बजाय आपने साथ साथ ये लिखना है। महंगाई अलाउंस 3,000 रुपये। और कन्वीनियंस अलाउंस बताया गया है 1500 रुपये, 1,500 रुपये। उसके बाद बताया गया है मेडिकल अलाउंस, इसको भी नीचे करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेडिकल अलाउंस यहाँ बताया गया है 500 रुपये, 500 रुपये। ये सारे अलाउंस और बुनियादी तनख्वाह ये सब कुछ बताया गया। उसके बाद कहा गया है कि इस शख्स की मजमूई तनख्वाह, माहाना मजमूई तनख्वाह क्या होगी। तो लिख लेते हैं माहाना मजमूई तनख्वाह। इन सब को जमा कर लेंगे। 18,000 जो कि बुनियादी तनख्वाह है, 18,000 जमा 3500 जमा 3,000 जमा 1500 जमा, थोड़ा सा कर लेता हूँ, 1500 कन्वीनियंस अलाउंस के बाद मेडिकल अलाउंस 500 और सब के साथ अलग-अलग लिख लें रुपये। ये बाहर ब्रैकेट के बाद एक दफ़ा लिख लें रुपये। तो इनको जमा कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 18,000 जमा 3500 जमा 3,000 जमा 1500 जमा 500 बराबर 26,500। 26,500 रुपये ये माहाना मजमूई तनख्वाह होगी। इस तरह हमने इस सवाल का जवाब मालूम कर लिया, जिसमें कहा गया था कि शख्स की बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये है, मुख्तलिफ अलाउंस बताए गए हैं। तो सिंपल सा सवाल है, आपने सभी को जमा कर लेना। 18,000, 3500, 3,000, 1500, 500 सबको जमा करेंगे तो जितनी भी रकम आएगी वो उसकी माहाना मजमूई तनख्वाह होगी। ये होगा सवाल नंबर 4, बिल्कुल सिंपल था। इसी तरह सवाल नंबर 5 अभी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर एक शख्स की आमदनी में कटौती की शक्ल में 400 रुपये इनकम टैक्स, 1200 रुपये बेनेवलेंट फ़ंड, 1500 रुपये जीपी फ़ंड और 400 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस शामिल हों तो 45,000 रुपये में से इसके पास कितनी रकम बचेगी। इस सवाल में ये कहा गया कि किसी शख्स की कुल उसकी आमदनी है, मजमूई उसकी तनख्वाह है 45,000 रुपये, तो उसमें से कटौतियाँ ये होंगी। 400 रुपये इनकम टैक्स उसमें से निकाल देंगे, 1200 रुपये बेनेवलेंट फ़ंड निकालेंगे, 1500 रुपये जीपी फ़ंड निकालेंगे और 400 रुपये इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम होगी वो निकालेंगे। तो उसके पास बाकी कितनी रकम बचेगी ये हमने मालूम करना है, इनके कितनी रकम बचेगी। लिख लेते हैं पहले फ़ंड जो उसमें से निकालने हैं या जो टैक्स निकालने हैं। उससे पहले लिख लेते हैं उसकी जो मजमूई तनख्वाह है 45,000 रुपये। मजमूई तनख्वाह 45,000 रुपये। उसके बाद आएगी कटौती। कटौती यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। कटौती कौन कौन सी आएगी। कटौती आ रही है सबसे पहले
اور یہ 400 روپے انکم ٹیکس. کلر چینج کر کے لکھ لیتا ہوں. انکم ٹیکس 400 روپے. اور اس کے بعد آ رہا ہے بینیولنٹ فنڈ. اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں جو کہ 1500 روپے ہے. کاپی پیسٹ. بینیولنٹ فنڈ 1500 روپے. اس کے بعد جی پی فنڈ 1200 روپے. بینیولنٹ فنڈ ہے 1200 روپے. اور 1200 روپے بینیولنٹ فنڈ. اس کے بعد آ رہا ہے 1500 روپے جی پی فنڈ. جی پی فنڈ کو بھی میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں بار بار لکھنا نہ پڑے. جی پی فنڈ یہ ہے 1500 روپے. 1500 روپے. اس کے بعد آ رہا ہے گروپ انشورنس. اس میں سے 400 روپے گروپ انشورنس ہے. گروپ انشورنس کو بھی یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں جو کہ لکھا ہوا ہے. گروپ انشورنس پیسٹ 400 روپے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کٹوتیاں اس میں سے ہونی ہیں انکم ٹیکس کی، بینیولنٹ فنڈ کی، جی پی فنڈ کی، گروپ انشورنس کی، یہ کل کتنی ان کی رقم بن رہی ہے. کٹوتی کی کل رقم. کٹوتی کی کل رقم جمع کر کے دیکھ لیتے ہیں. 400 جمع بینیولنٹ فنڈ 1200 جمع جی پی فنڈ 1500 جمع گروپ انشورنس 400 برابر 3500. 3500 روپے کی کٹوتی ہوگی اس کی مجموعی تنخواہ میں سے. دیکھ لیتے ہیں کٹوتی کے بعد اس کے پاس کتنی بقیہ رقم ہے. جیسا کہ سوال میں کہا گیا کتنی رقم بچے گی باقی اس کی، تو لکھ لیتے ہیں بقیہ رقم. بقیہ رقم. بقیہ رقم کو نکالنے کے لیے جتنی اس کی مجموعی تنخواہ ہے اس میں سے کٹوتی جتنی بھی ٹوٹل آ رہی ہے اس کو مائنس کر لیں گے. تو مجموعی تنخواہ 45,000 روپے بتائی گئی ہے سوال میں. 45,000 مائنس کٹوتی کی کل رقم 3500. جتنے بھی فنڈ ہیں ان کو جمع کیا تو 3500 آیا. یہ اس میں سے مجموعی تنخواہ میں سے مائنس کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا اس کے پاس کتنی رقم بچ رہی ہے. 45,000 مجموعی تنخواہ مائنس کٹوتیاں 3,500 برابر 41,500. 41,500 روپے یہ اس کی آئی بقیہ رقم. جو اس سوال میں پوچھا جا رہا تھا کہ اس کے پاس کتنی رقم بچے گی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 41,500 روپے اس کو باقی بچیں گے.